Halo pagi dia, jumpa lagi bersama saya di perairan fishing. Hari ini kita mancing di Sukolilo. Nah, spotnya sebenarnya dangkal, cuman kita lihat nanti hasilnya. Saksikan terus, terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Poin dah, dua ada itu dah, mantap dah. Strike pertama itu dia, wis dikasih babon, alhamdulillah. Babonnya ini dah 4 jari, mantap. Turns to sun rays, and on we'll go. Kedua 3 jari. Wastelands through the highways, and on we'll go. Tiga jari gemuk. Bener. Harakan. Wis, itu ada babon lagi, babon wis lumayan sih, lumayan. Karena ini lumayan loh, masuk karabah. Aku
Ambus nah. Wih, iwak meneh ndak. Ulalalalala. Wah, gede-gede dia, dia. Di mantap toh. Lalalala. Lumayan kok. Nikmati. Iki dah, iwak meneh dah. Duh, 3 jari meneh. 34 iwak jelas. Wih, ambles iwak meneh ndak. Warem tenan. Cari dulu. Iki iwak meneh ndak. Walalalala. Iwak roso ndak. Wis iwak roso. Wih. 4 jari lagi nih. Wis, mantap. Nah, tuh ikannya masuk kan sampai ya. Lempar umpan lagi. Langsung wih iwak nada. 3 jari gemuk. Iwak dan dari iki nilang iki. Iya iki nilang iki. Halo dah, mancingnya hari ini sudah dulu. Kita cukupi dulu mancing hari ini. Hasilnya juga lumayan. Buat kita tadi di belakang sana pun udah kayak lautan ya, lautan sawah. Dan hasilnya ini deh, iwak toh deh, mantap dah. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channelnya Perainan Fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.